Hi everyone, our lesson today is about quartiles of group data. Here we have the scores of the grade 10 students in a math quiz. The group data kay nata interval. So data kapareha sa group data kay given ta na row scores. So the group data gitagan tag scores 21 to 25 and 26 to 30, 31 to 25 and so on. So, ang atong frequency kay mao na ang pilay nakakuha ana nga score. So, sa 21 to 25 is 2 ang nakakuha. 26 to 30 kay 9. So, maura po na sa taas. So, we have going to add another table to get the quartile of group data, which is the CF or the cumulative frequency. So, how to get the CF? So, ang atong sugdan kay ang lowest score. So, ang 21 to 25 kay yung frequency kay 2. So, copy the 2. Then, how to get the next cumulative frequency? So, we're going to add the 9 and 2. So, 9 plus 2 equals 11. Then, 11 plus 13 equals 24. Then, 24 plus 11 equals 35. Then, 35 plus 10 equals 45. Then, 45 plus 5 equals 50. So, ang timan-an jud ninyo ang last diri nga CF kay mauna diri sa last pod nga number. Kung malapas ganin siya, di na siya maun. Dapat inid jud na ninyo nga balikon tanan. So, our formula is quartile 1 equals 2L plus N over 4 then minus CFB then times I over F. Then our first step is the N over 4. So ang atong N over 4 is mauni. So we're going to copy the 50. So 50 over 4. So 50 divide 4 equals to 12.5. Then our L is the lower boundary. So atong mo ni atong N then L. Lower boundary. So, diri kay, so ang kanin 12.5 is na diri siya sa tunga. Mo ni atong kuan, quartile 1 class. So, diri ta magkuha tanan diri sa tunga ani niya. So, mo na atong 12.5. Diri man siya sa tunga sa 11. Ya, sunod sa 11 kay 12.5. So, diri ta sa tunga. Then, diri man ta magkuha sa. So, atong lower boundary is diri ra ta magbase. So ang pinakaubos man diri kay 31. So that's our lower boundary. Then our CFB ang kani CFD kay cumulative frequency from below. So cumulative frequency from below kay diri man ta magsugod sa 24. So unsay ubos ani sa 24 is 11. So that's our cumulative frequency. Then our interval is diri ta magkuha sa tunga. So ang interval man nato diri kay 5. So 21, 22, 23, 24, 25 and that's our interval. Then our frequency is ang frequency man diri nga side is 13. So that's our frequency. So, ang atong first step ani kay ato na siya i-solve. So ang ato lower boundary kay 31. So, we need ato na siya i-minus. So, ang constant ani sa lower boundary kay 0.5. So, 31 minus 0.5 is 30.5. Then, mo niya itong first step.
So, 30.5 plus 12.5 then minus 11 times 5 over 13. So, ang atong first kay, og unsay na sa sud sa parentheses mo na atong first. So, 12.5 minus 11 equals to 1.5. Then, copy the 30.5 plus then 5 over 13. So, ato ikaduha kay 1.5 times 5 equals to 7.5. Then, divide 13 is 0.58. Then, 30.5, ang kani siya, kay ato na siya plus sa 0.58. Then, so 30.5 plus 0.58 is equal to 31.08. Then, that's our quartile 1. And that's all. Thank you.